ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खड़ पृष्ठा 7 भक्तंग संगरे प्रेमानंद। यही समस्त कथा होछि एपरी समय डाक्तर श्री रामकृष्ण को देखा आसिले और आसन ग्रहण कले। से कहते काली राति 3टारू मोर निद भांगी केवल तुम कथा भावुली काड़े थंडा लगी आउ केते कौन भावुली। श्री रामकृष्ण कहते काश होइछि गला फुली शेष राति मुहरे जल भर्ती आउ बिंधा छिटिका होछि। डाक्तर कहते सकाळे सबु खबर पाइछि। महिमाचरण तांकर भारतवर्ष भ्रमण कथा कहते कहले लंका द्वीपरे लाफिंग मैन नहीं। डाक्तर सरकार कहले ता होई पारे सेटा इनक्वारी करने को हेबो। समस्तंकर हस। डाक्तरी कर्म कथा पड़िला। श्री रामकृष्ण डाक्तर को कहते डाक्तरी कर्म खूब उच्च कर्म बोली अनेकंकर धारणा रही। जदि टंका न नहीं परर दुख देखी दयारे कई चिकित्सा करे तेबे से महत् कार्यटी मध्य महत्। किंतु टंका नहीं ये सब कार्य करी करी मनुष्य निर्दयी हो जाए। व्यवसाय हिसाब रे टंका पाई मल ताहार रंग प्रवृत्ति देखिबा छोट काम। डाक्तर कहते तेबे जदि केवल सेहीपरि करा जाए कार्यटा खराब सत तुम पाखरे कहिबाटा अति रंजित करिवा मात्र। श्री रामकृष्ण कहते हाँ डाक्तरी कार्य निस्वार्थ भाव में जदि परर उपकार करा हुए ताहले खूब भल। तेबे लोके जो कर्म करंतु ना कहीं संसारी व्यक्तिर मझिरे मझिरे साधुसंग बड़ दरकार। ईश्वरंक ठारे भक्ति थिले लोके साधुसंग निजे खोजी नियंती। मु गोटे उदाहरण दूची। गंजेई खर संगरे रहे अन्य लोक देखिले मुह तलकू करी चली जाए बा लुचि जाए। किंतु आउ जने गंजेई खर को देखिले खूब आनंद हुए तो कड़ाकड़ी करे। समस्तंकर हस। पुणी शकुनी संगरे रहे। डाक्तर कहते पुणी काक भयरे शकुनी पलाई। मु कहे केवल मनुष्य कहीं सबु जीवंकर ही सेवा करवा उचित। मु एपरिकी चढ़ई को मैदा दिए छोट छोट मैदार गुड़ी करी एणे तेणे पकाई दिए आउ छातरे दले दले चढ़ई आसी खाती। श्री रामकृष्ण कहते वाह एटी बेस कथा। जीवन को खुआइबा साधुर कार्य। साधु मान पिंपुड़ी मान को चिन्हि दियंती। डाक्तर कहते आज कौन गीत हेब नहीं। श्री रामकृष्ण नरेन्द्र प्रति टिके गीत गाना। नरेन्द्र तानपुरा नहीं गाउछंती। अन्यान्य वाद्ययंत्र मध्य बाजुछि। सुंदर तुमरी नाम दिन शरण हे बरसे अमृत धार मधुर श्रवण अप्राण रमण हे एक तब नाम धन अमृत भवन हे अमर हुए से जन जे करे कीर्तन हे गभीर विषाद राशि निमिषे विनाशे जेबे तब नाम सुधा श्रवणे परसे हृदय मधुमय तब गाने हुए हे हृदयनाथ चिदानंद घन हे। नरेन्द्र पुणी गाइले पागल करिदे माँ गो मरे ब्रह्ममयी किछि कार्य नाही ज्ञान विचारे ब्रह्ममयी दे माँ पागल करे ओ माँ तुम प्रेमर सुरा पान करे मतुआरा ओ माँ भक्त चित्तहरा डुबाओ प्रेम सागरे तुमर ए पागल गार दे केबा हसे केबा कांदे केबा नाचे आनंद भरे ईशा बुद्ध श्री चैतन्य ओ माँ प्रेम भरे अचैतन्य हाय केबे हेबी माँ धन्य ओ माँ मिसी ता भितरे। गीत पर पुणी अद्भुत दृश्य। समस्ते भावरे उन्मत्त। पंडित पंडित अभिमान त्याग करी ठिया होइछंती। कहउछंती पागल करिदे माँ गो मरे किछि कार्य नाही ज्ञान विचारे। विजय सर्वप्रथमे आसन त्याग करी भावोन्मत्त होई ठिया होइछंती। तापरे श्री रामकृष्ण ठाकुरे देहर कठिन असाध्य व्याधि एका बेलक भूली जाइछंती। सम्मुखरे डाक्तर से मध्य ठिया होइछंती। रोगींकर हस नाही कि डाक्तरंकर मध्य हस नाही। लाटुंकर मध्य भाव समाधि हैला। डाक्तर साइंस पढ़िछंती किंतु अबाक होई एही अद्भुत व्यापार देखिबाकू लागिले। देखिले जहाँकर भाव होइछि सेमानकर बाह्य चैतन्य आदौ नाही। समस्ते ही स्थिर निस्पंद। भाव उपशम है
କେହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେହି ହସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାତାଲ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାତି 8ଟା ହୋଇଛି। ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏଇ ଯେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେଖିଲ, ତୁମର ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କହେ? ତୁମର କ'ଣ ଏସବୁ ଛଳନା ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ? ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେଉଁଠାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ସେଠାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, ଛଳନା ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଉଥିଲ ପାଗଳ କରିଦେ ମା ଗୋ ମରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିଚାରେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଭାବ ଚାପା ଦେଲି। ଭାବିଲି ଯେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାସ୍ୟ। ତୁମେ ଯେ ଅଟଳ ଅଚଳ ସୁମେରୁବତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ତୁମେ ଗମ୍ଭୀରାତ୍ମା। ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଭାବ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ଗାଡ଼ିଆରେ ହାତୀ ପଶେ ତାହେଲେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସରୋବରରେ ପଶିଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ହୁଏତ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଖୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଖୀ, ତୁମେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କି ନିଷ୍ଠୁର, ମୋର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦା କହିଲେ, ସଖୀ, ତୋର ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ନାହିଁ ତାହାର ଅନେକ ମାନେ ଅଛି। ତୋର ହୃଦୟରେ ବିରହ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ଜଳୁଛି। ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଗ୍ନିର ତାପରେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସଙ୍ଗରେ କଥାରେ ପାରିବାକୁ ଜୁ ନାହିଁ। ହାସ୍ୟ। କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି କିପରି ବଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବାବେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତୁମକୁ ବୁଟ୍ ଜୋତାରେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା, ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳୀଘାଟର ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ମଥୁର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଆବେଶରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଘରଟି ଅନ୍ଧକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଭାବିଲେ ମଥୁର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଛଳନା କରି ଏପରି ଭାବରେ ରହେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଆସି ବୁଟ୍ ଜୋତାରେ ସେ କେତେଥର ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ଦେହରେ ଦାଗ ବସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ବାରଣ କଲି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶିଖିବେ କ୍ରୋଧ କିପରି ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ହୁଏ। କ୍ଷମା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଲୋକେ ଶିଖିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ ପରି। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଢାକାରେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଥିପାଇଁ କିପରି କହିବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଗିରିଶ ମାଷ୍ଟର, ଛୋଟ ନରେନ୍ଦ୍ର, କାଳୀ, ଶରତ, ରାଖାଲ, ଡାକ୍ତର, ସରକାର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ପରଦିନ ଆଶ୍ୱିନର କୃଷ୍ଣା ତୃତୀୟା ତିଥି ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ 11 ଦିନ, 26 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମହଂସ ଦେବ କଲିକତାରେ ସେହି ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସରକାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଶରତକାଳ କେତେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଶାରଦୀୟା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ହର୍ଷ ବିଷାଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। 3 ମାସ ଧରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଣ୍ଠ ଦେଶରେ କ୍ୟାନ୍ସର। ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ଅସାଧ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟହୀନ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଏକଥା ଶୁଣି ଏକାନ୍ତରେ ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଗଣ ପ୍ରାଣପଣେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି କୌମାର ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଏହି ମହତ୍ ସେବା ଉପଲକ୍ଷେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦର୍ଶୀ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି।
एते रोग कष्ट किंतु दल दल होई लोक दर्शन करने को आसुछंती। श्रीरामकृष्ण को पाखक आसिले ही शांति और आनंद हुए। अहेतुक कृपा सिंधु दयार इयता नहीं। समस्त सांगरे कथा कहते जेपरी सेमानंकर मंगल हेब। शेषे डाक्तर माने विशेषतः डाक्तर सरकार कथा कहवा को एका बेड़के निषेध कले किंतु डाक्तर निजे 6-7 घंटा रहती। से कहती आउ कहा सहित कथा चढ़ो नहीं, केवल मो संगरे कथा कह। श्रीरामकृष्ण कथामृत पान करी डाक्तर एका बेड़के मुग्ध हो जाती। से एते क्षण धरी बसी रहती। दिन 10टा समय डाक्तर को खबर देवाई मास्टर जीवे। तेणु श्रीरामकृष्ण सहित कथबार्ता होउछि। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति रोगटा खूब हालुका होइछि, खूब भल अच्छी। अच्छा तेबे कौन औषध रे एपरी होइछि? ताहले सही औषधटा खाऊना कहीं? मास्टर कहते मु डाक्तर पाखक जाऊँगी, तांको सब कहबी जहाँ भल हेब ताहा ही कहिबे। श्रीरामकृष्ण कहते देख पूर्ण श्रीयुक्त पूर्णचंद्र बयस 14-15, 2-3 दिन आसी नाही, मन किपरि करुछि। मास्टर कहते काम काली बाबू तुम्हें जाओ ना पूर्ण को डाकिबाई। काली कहते वर्तमान जाऊँगी। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति डाक्तर पुअटी बेस थरे आसवा कह तो। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।